मकर संक्रांति उपलक्षे मां शंखाशुणी पीठ वार्षिक उत्सव अनुष्ठित। भद्रक जिला वासुदेवपुर पौरपालिका अंतर्गत राधाकांतपुर गोठपदारे अवस्थित मां शंखाशुणी पीठरे वार्षिक उत्सव एवं यज्ञ महासमारोह अनुष्ठित हो जाइछे। प्रत्येक वर्ष पर चलित वर्ष मध्य मकर संक्रांति पर्व पालन अवसर में मां शंखाशुणी पीठरे हजार हजार भक्तों भिड़े दिनिकिया पूजार्चना सहित यज्ञ शांति श्रृंखलार सहित समापन होइथिला। सूचना अनुसार काहीं केउ कालरू मां एक घंटा बुदा मध्य पड़ी रही। मां पीठ को घेरी चारिपार्श्वर चाष जमी रही। शह शह चाष बिलरू धान चाष करने को गले पीठरे मुंडिया मारी फसल भल अमल पाई मनस्कामना करिथांती। आ चाष काम शेष चाषी मानक मनस्कामना पूर्ण होइथे बोली आखपाखर चाषी माने सूचना दैछन्ती। एणु चाषी माने मिलिमिशि कंटाबुदा को सफा करथिले। धीरे धीरे मां पीठरे ए मकर संक्रांति आसिले भक्त माने मां पीठ पहुंची भोग करुथिले। दीर्घ 11 वर्ष पर मां पीठरे चाषी मानक सहयोग एक मंदिर निर्माण पर सरकार निकट में दाबी रखिथिले। आज से मां शंखाशुणी पीठरे सरकार अनुदान एक मंदिर मध्य निर्मित हो जाइछे। 2 वर्ष धरी महासमारोह में मां वार्षिक उत्सव एवं यज्ञ हुई आसुछि। ए मकर संक्रांति रे मां पीठरे सकाळ ठारू संध्या पर्यंत 10,000 ऊर्ध्व भक्त मानक भिड़ देखा मिलता है। सेपरी उक्त उत्सव में मां पीठरे स्थानीय विधायक अशोक कुमार दास, पूर्वतन सांसद मंजुलता मंडल, धामनगर पूर्वतन विधायक मुक्तिकांत मंडल पहुंची मां आशीर्वाद लाभ करथिले। एसहित भुवनेश्वर किन्नर पुष्पा दास निज अंचल मां शंखाशुणी पीठरे पहुंची मां दर्शन करने सहित मां पीठर उन्नतीकरण पर 1 लाख टंका दान करथिले। सकाळ ठारू संध्या पर्यंत भिड़ परिलक्षित होता है। भक्तों भिड़ को देखि वासुदेवपुर पुलिस प्रशासन पक्षर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जायतिला। 10,000 ऊर्ध्व भक्त मानक पई प्रसादर व्यवस्था कमिटी पक्षर करा जायतिला एवं शांति श्रृंखलार सहित भक्त माने मां दर्शन करने सहित प्रसाद पाई घर को फेरिथिले। कमिटीर सभापति विष्णु मोहन दास, उपसभापति अरुण कुमार मल्लिक, जुग्म उपसभापति राजेंद्र कुमार पात्र, संपादक प्रशांत कुमार मल्लिक समेत कमिटीर समस्त सदस्य माने उपस्थित रही कार्यक्रम को सहयोग करथिले। केमती लगुच माहौल भल लगुच मत भल लगुच खुशी लगुच छाड़ी पड़ी गाँव आसी गाँव इच्छा हो गाँव रही भारी इच्छा होम साथी भाई मान देखा इच्छा होनी जे मो किन्नर लाइन मांकर महिमा विषय कौन कहे? बहुत दूरंतार लोक आसुंच माँ पाख तो बहुत दूर दूर मु माँ शंखाशुणी मंदिर कमिटर सभापति मो ना श्री विष्णुचरण दास। कौन कहे आज जो वार्षिक उत्सव कौन आज्ञा कहि आश्चर्य विषय ये चारिपार्श्व घेरी रही गाँ गुड़िक लोक छुट्टी आसुंच। आज 10-15 हजार लोक एठी उपस्थित होती। समस्ते मानसिक समस्त पूर्ण होती। समस्त माँ भोग लेके आसुँच। केते प्रकार भोग ता वर्णना करें माँ को देखापी आमर ये चतुर्पार्श्व जिते गाँ अच्छी म्यूनिशिपालिटी वासुदेवपुर म्यूनिशिपालिटी समस्त
ଗାଁରୁ ଲୋକ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହେଇଛି। ଏଠିକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ମାଙ୍କର ମହିମା, ଯିଏ ଲୋକ ମାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯୋଉଠି ଡାକୁଛି ମା ତା ଆଶା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସୁଛି, ଭକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ 1000-1000 ଲୋକ ଅଧିକା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗତ ବର୍ଷ 10,000 ଭଳି ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ 11,000 11,500 ଭଳି 11,000 ଭଳି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରାଯାଇଛି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଦା ବସାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଭୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବିତରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି? ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଡୋନେସନରେ ଏ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଆମ ଆଡକୁ ବଢା ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବଢେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ କରିକି 2 ଧାଡି ମହିଳା 2 ଧାଡି ପୁରୁଷ ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟଙ୍କାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରର ଉପସଭାପତି ଅଛି। ଯେ ନାଁଟା ଅରୁଣ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। କଣ କହିବେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡି ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସମାଗମ ହଉଛନ୍ତି? ଇଏ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କର ମହିମା ଅପାର ମହିମା ଏକଦମ। କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହେଇଥିନି, ଆମ ବାପ ଉଷାପ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପୂଜା ଥିଲା ଏଠି। ସେ କଣ୍ଟା ପୂଜା ମୂଳେ ମା ତାଙ୍କର ବାହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ, ସେଇଠୁ ଆମେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କଲୁ। ତେଣୁ ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହଉଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, 1000-1000 ସଂଖ୍ୟାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାହାର ସୁନା ଚିତା, କାହାର ସୁନା ବଳା, କିଏ ମଧ୍ୟ ଭୋଗରାଗ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠି 10,000-12,000 ଭିତରେ ସମାଗମ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। କୌଣସି ଏଠି ଆମର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅସୁବିଧା କିଛି ଏଠି ହଉନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ, ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଶା।